Bonjour chers amis, je pense que je vous apprends rien. Ce qui se passe en Algérie, c'est tout simplement une révolution tranquille, très simple. Et puis moi, j'ai décidé ce matin à répondre calmement. J'essaie d'être calme, mesdames et messieurs, chers Algériens, chers frères, chères sœurs. Et c'est une initiative purement personnelle. Donc à cette dame qui s'appelle je la connais ni de près ni de loin. En fait, j'ai vu comme vous tous en tant qu'Algériens, et je suis peiné, c'est normal. Donc, on a une conscience et nous sommes quand même interpellés par ce qui se passe dans notre pays, dans notre patrie. Chers Algériens, chers frères et sœurs, permettez-moi de m'exprimer en langue française. Ce n'est pas parce que c'est la langue que je maîtrise bien et j'essaye d'être plus à l'aise en langue française. Je sais que vous me compreniez. Et que c'est tout simplement une participation du cœur, ça vient du cœur. Ça vient du cœur parce que nous sommes les fils du peuple, Et personnellement, je pense que ma page, elle est connue, elle est ouverte à tout le monde. Donc, je suis le fils de l'Algérie, je suis né en Algérie, j'ai grandi en Algérie, je suis tout simplement le fils de ce beau pays, le fils de ce merveilleux peuple qui aujourd'hui essaye de montrer au monde qu'on est un peuple civilisé, un peuple instruit, un peuple qui a une conscience politique, une conscience sociale, une conscience économique. On est un peuple formé, on est un peuple très instruit. Et ça, j'en suis fier. Et c'est la raison pour laquelle je me sens interpellé en tant que fils de ce grand pays. Ceci étant dit, l'initiative a été prise tout à l'heure en venant du travail. Vous voyez, je m'excuse, je suis mal rasé, parce que je me sens interpellé. Et je réponds à cette madame qui s'appelle Naïma Salhi. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, et pourtant c'est une dame qui se prétend d'être une dame politique, une dame qui préside un parti politique en Algérie, et c'est ce qui me fait mal et ce qui me chagrine encore le plus, que ce sont, regardez, ces gens-là qui prétendent d'être des leaders des partis politiques en Algérie et qui, en fin de compte, a traité le peuple algérien à la suite de toute cette mobilisation de peuple khorda. J'emploie ce terme de l'expression, je dirais, nationale, une expression populaire que tout le monde connaît en Algérie. Khorda, ça veut dire حنا رانا khorda. Ça veut dire شعب khorda هذا. شعب ما يعرف ما يندب ما هو محسوب مواعي ما هو والو شغل il est manipulé. Voilà ce qu'elle a dit. كون كوا بلي حنا رانا manipulé. يا بنت الناس حنايا ولاد شعب. انا محمد بالحاج نيني 23 le 23 août راني نسيت حتى لا دات دو نيسونس تاعي le 23 août 1966 ميديها. انا وليد شعبي. انا كي خرجت ورحت للقنصله وضبحت انا ماني مانيبولي ني بار كندا ني بار حزب فرنسا ني بار اسرائيل ني بار سيدي زكري ني بار كيما قالوا بوعنا متيتيش. انا وليد البلاد ونحبوا البلاد ونموتوا على البلاد هذه نموتوا عليها. حنا ما دينا من عندها والو وما نحوسوا نديو والو. ها وانا قلت لك عندي 53 عام ماني نستنى والو من البلاد هذه تعطيني. بصح انا نحب نعطيها عمري، نعطيها دنتي، نعطيها حياتي، نعطيها كلش البلاد هذه. Je vais vous dire une chose, Madame Salhi. Le peuple algérien, ce n'est pas un peuple khorda. Ce n'est pas un peuple mal instruit. Ce n'est pas un peuple اللي ما يعرفش محسوب le destin تاعو. Ce n'est pas un peuple اللي راكي تقولي عليه باللي شغل اللي manipulé. On n'est pas manipulé. Je vais vous dire une chose. À travers votre déclaration, vous venez d'insulter. Vous voyez ce que vous venez d'insulter? Je vais vous dire une chose en tant qu'intellectuel. Vous venez d'insulter la mémoire de nos martyrs. Vous venez d'insulter tout un peuple et toute son histoire. Et toute son histoire, يا مدام اللي راكي تدعي باللي انت زعما شخصيه وطنيه وراكي تقولي باللي انا زعما راني ندير السياسه في الجزائر بالحزب تاعك اللي راكي تقولي عليه. ماهيش كاسيون حزب يا مدام، راكي سبيتي شعب وسبيتي التاريخ تاعو وسبيتي لا ميموار تاعو. الشهداء تاعنا اللي جابوا لي الدرابو اللي راك تشوفي فيه الله يسجيهم والله يرحمهم، واللي قعدوا حيين الله يطول عمرهم، وبوتفليقه الله يطول له عمره والله يخرجوا من المرض اللي راهو عنده. ماناش حنا كونتر بوتفليقه يا ناس، ماناش كونتر الانسان هذا نحبوه نموتوا عليه، ما كاش اللي خلط فيه. لو كان قاعد في الجزائر حنا نروحوا ليه بالورد نموتوا عليه، خاطش جزيري كيما حنا خونا بابانا خونا الكبير ما نقدروش نفطروا فيه بركه وما نديروا في التشويش وتقولوا الانسان اللي يهضر من الخارج راهو مانيبيولي. حنا ماناش مانيبيولي، حنا ولاد البلاد، حنا ولاد الجزائر، حنا ولادكم.
ماناش مانيبيولي يا ناس، نعلو بليس بركا وما ديروا في التشويش وتخلطوا في البلاد وتقولوا حنا مانيبيولي. ماناش مانيبيولي، حنا ولاد البلاد، حنا نموتوا على البلاد. Je vais vous répondre, Madame Salhi. Vous venez d'insulter la mémoire de nos martyrs. Parce que Shuhada, vous savez pourquoi ils sont morts? Ils sont morts pour nous donner la dignité. Ils sont morts pour nous faire sortir de la politique de l'indigénat. Ils sont morts parce qu'ils ont voulu que l'Algérien aujourd'hui يرفد راسه كما قال السي بوتفليقه. والله ان شاء الله بربي يخرجوا من المرض هذا وان شاء الله يعاود يولي لينا ماشي مشكل. ماناش كونتر بوتفليقه يا ناس، انعلو بليس. ماناش كونتر السي بوتفليقه ولا البروبليم راهو طري بروفون. رانا حابين نبدلوا الجزائر، حابين نوليو حنايا الشعب هو اللي ديسيدي في البلاد، حابين نخرجوا هذه الناس اللي داروا لنا الفساد من 62، حبينا نخرجوا الناس هذو. وبوتفليقه راهو معانا وعلى بالي لو كان يسمع فيا ان شاء الله راهو يسمعني، راهو يقول لي على بالي باللي يقول لي عندك الحق وراهو معانا. المشكل ماهوش هنايا السي قايد صالح اللي انت راك تهضر على لارمي وتقول حنا رانا مانيبيولي ولا نديروا في المشاكل البلاد. حنا نحبوا البلاد، نموتوا على البلاد يا سي محمد. ماناش في الكيرا، ماناش في معركه كونتر واسمو، ماناش كونتر لارمي، ماناش كونتر لا بوليس. حنا ولاد البلاد. يا مدام صالحي، vous venez d'insulter la mémoire de nos martyrs. C'est grâce aux martyrs que nous, on a été instruits. C'est vrai. في وقت فرنسا كان الشعب تاعنا جاهل ويما ما قراتش وبابا ما قراش، هذيك فرنسا دارت لنا هكذا. بصح الشهداء الله يرحمهم جابوا لنا البلاد وعطاونا المدارس gratuitement. Ils nous ont donné l'école gratuite. Ils nous ont donné la santé gratuite. On est reconnaissant envers ce pays. On est reconnaissant envers nos martyrs. يا ناس العلوبليس ما تقول الناس باللي حنا رانا مانيبيولي. ماناش مانيبيولي. انا وحدي محمد بالحاج ما نابارتي ا تا بيرسون. انا وليد البلاد، انا نحب البلاد، نموت عليها، نموت عليها والله نموت عليها. حنايا ماناش دي سيريان. شوف جيسي ان بو دو بالي باسكو انا نحب الديريكت. انا ماناش دي سيري عليها. هضرت مع ويحيى، حنا لو كان البلاد تتخلط حنا نجيو للبلاد ما نهربوش منها، حنا نعاودوا نوليو. الجزائريين اللي راهم في الخارج في كندا في فرنسا في استرالي وين راهم يعاودوا يوليو للبلاد ويجوا يموتوا فيها. حنا نموتوا على البلاد يا ناس. نعلو بليس بركه ما تخلطوا وتقولوا باللي حنا رانا مانيبيلي، باللي راني نهضر في كندا راهو مانيبيلي فيا واحد من هيك ولا وانا واسمني مش عارف واش تقولوا انا يهودي وجاي من اسرائيل والاخر تقولوا هذه. والله ما نعرف حتى واحد، والله واحد ما نعرفه. انا البلاد راني نقول لكم يا مدام صالحي، يا مدام صالحي الله يهديك. يا مدام صالحي الشعب ماشي خرده. الشعب الجزائري اليوم، الشعب 60 سنه ابري لانديبوندونس l'Algérie on est fier de ce pays. Parce que cette Algérie nous a donné l'école gratuite. Elle nous a permis d'être des médecins. Elle nous a permis d'être des ingénieurs. Elle nous a permis d'être des spécialistes gratuitement. Et ça, c'est grâce au sang du martyr. الناس الشهداء اللي ماتوا على جنة. قالوا لنا هاي الجزائر بصح بالك تلعبوا بها. ما نلعبش بالجزائر أنا ما نلعبش بالجزائر يا ناس. نعلو بليس. ماناش مانيبيولي. انا رحت الكونسيلا وضبحت وقلت لهم تحيه الجزائر. ماني مانيبيولي بحال حتى على واحد. يا مدام الله صالحي ما حقش عليك تقولي هكذا، ما حقش عليك تسبي الناس اللي على. سي غراس او مارتير que nous avons fait l'école. C'est grâce aux martyrs que nous sommes ici aujourd'hui. Et donc vous venez d'insulter la mémoire de nos martyrs. باللي الناس هذو الشهداء اللي ماتوا باش يولي عندهم شعب خرده. ما ولاوش عنده شعب خرده. اليوم الشهداء نورمالمون ils doivent être fiers de nous parce que nous veillons sur l'Algérie. ماناش ما même pas besoin de l'armée. والله ما انا besoin de l'armée. انا نقول للناس اللي راهم هذو في الارمي ولا هذا السيد الجنرال اللي راه يقول قايد صالح وراه يقول باللي احنا اللي رانا نهضروا في الخارج رانا محسوب مانيبيولي. يا راك عوض بابا وحنا نقادروا. وحنا بالك على في الجزائر عندنا القدر بزاف، حنا نقادروك وانت راك كي بابانا. ما تقولش علينا هكذا يا سي جنرال، ما تقولش علينا هكذا. حنا ولاد البلاد، حنا نحبوا البلاد، حنا نحبوها. حنا الارمي، حنا الارمي. انا ديرني بومبا دخلني في الوسمو وبعدها انا الارمي، انا نموت على الجزائر. ما تقولوش هكذا، ما تقلطوش. ما انا والو، ما انا مانيبيولي ما والو. حنا نحبوا البلاد. وشنو هي رانا نقولوا باللي حنا رانا خايفين الناس تواسي عليها. ما تخافوش، حنا اون في. حنا في ليترونجي اون في. ما كاش اللي يخلط الجزائر، ما كاش واحد يخلط الجزائر. وهذا ويحيى اللي قال باللي حتولي ناصيري ودينا في الشونطاج، قال محسوب هكذا ولا نجيبوا لكم اصحاب ويحيى يخبلوا لكم. لا ما تقدرش يا سي محمد. حنا نحبوا الجزائر. زي ما تخلصش خاطر الجزائريين يحبوا الجزائر، يموتوا عليها الجزائر. يا مدام صالحي، vous venez d'insulter
Tout un peuple, vous venez d'insulter sa mémoire. On est les produits des martyrs. Vous venez d'insulter le produit de ce qu'il a été fait. الناس هذوك ماتوا الله يرحمهم باش عطاونا الجزائر وقالنا روحوا تقراو باش ما تقعدوش دي زانديجان عند فرنسا. خرجونا من الاستعمار وخرجونا من وطولنا بدرابو. شوفي شحال الشباب، شوفي شحال الشباب، والله الا كي نشوفوا نموت عليه. شوفي الدرابو شحال الشباب، وتسبي فينا وتقولي لنا باللي احنا خرده، باللي احنا اللي خرجنا وحضرنا على حقنا ورانا نهضروا على الحق. ما ناس كونت بوتفليقه يا ناس نعلو بليس، يا ناس نعلو بليس. Et ça c'est un message pour l'opinion internationale. On n'est pas contre la personne en tant qu'individu, mais on est parce qu'il y a une mafia. On sait bien, vous le savez si bien, je ne suis pas là pour faire l'histoire de l'Algérie. L'histoire de l'Algérie est compliquée, est très compliquée. Elle remonte, je le dis, je le précise, en tant qu'intellectuel, à des années, juste même avant la Révolution. Il y a des mains occultes, mais nous voulons dire au monde que nous sommes conscients. Justement, Madame Salhi, c'est un mouvement spontané de la population, parce que l'Algérie aujourd'hui, elle devrait être fière de ses enfants. Nous avons, vous savez, le taux d'instruits le plus élevé en Afrique. Et ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les statistiques mondiales. L'Algérie a formé une élite. L'Algérie a formé une élite. L'Algérie a une élite extraordinaire. Ils sont partout dans le monde. Et on occupe des postes les plus enviés dans le monde. L'Algérie devrait être fière de nous. Elle devrait être fière de nous. Mais elle ne devrait pas avoir peur de ses enfants. Nous sommes les enfants de ce pays. Non, Madame Salhi, le peuple algérien, ce n'est pas une khourda. Le peuple algérien, c'est un peuple instruit. C'est un peuple waï. Et ça, c'est la fierté aujourd'hui de la mémoire de notre martyr. Madame Salhi. Je ne fais pas partie d'aucun parti politique. Je n'attends pas le business. Je n'attends pas à ce que Monsieur X il me donne pas. Non, Madame Salhi. Non, Madame Salhi, je m'excuse. Avec tout le respect que je vous dois et à ceux qui nous écoutent maintenant en direct. C'est par respect, mon éducation ne me permet pas de vous dire autre chose. Regardez demain les femmes algériennes, que ça soit de tous bords, qui vont sortir et montrer au monde qu'il n'y a pas Madame Salhi, que Madame Salhi ne représente pas la femme algérienne. Il y a des femmes qui ont montré au monde hier qu'on était l'exemple, qu'est l'Algérie, la Mecque des révolutionnaires. Aussi, Allah, Inch'Allah, il était quand même notre fierté. Moi, j'étais jeune et j'étais fier de notre ministre des Affaires étrangères à l'époque, dans les années 70. Alors, on ne peut pas dire non qu'on est contre Bouteflika. Mais Bouteflika, notre président, que nous aimons énormément, que nous respectons d'ailleurs, attention mesdames et messieurs, que nous respectons, c'est parce qu'aujourd'hui il est malade. Et les vautours qui entourent autour de lui, assez. خليوا البريزيدون يريح والجزائر والشعب الجزائري راهو قادر باش يدي محسوب المشعل ويروح en avant. On est fiers de nous-mêmes. Alors, on n'est pas khorda ya Madame Salhi. نعلي بليس وعيب عليك واش قلتي علينا. On n'est pas khorda. L'Algérie a formé une élite. وراكي سبيتي الجزائر كبك ما مالها. وراكي سبيتي les institutions de l'Algérie. Si vous croyez que vous prétendez que vous êtes une femme politique ou une personnalité nationale, vous venez d'insulter même vos institutions. Ça veut dire que l'Algérie n'a pas formé, ça veut dire que l'Algérie n'a pas une élite, ça veut dire qu'il n'y a pas le taux le plus élevé des plus instruits en Afrique. Nous sommes le pays, pratiquement le numéro 1, the country number 1 in the world. Et surtout, parmi les pays, les premiers pays qui ont donné l'école gratuite, il n'y a aucun pays au monde qui instruit ses enfants gratuitement à l'école jusqu'à l'université. C'est l'Algérie. Et on ne peut pas nier cela, mesdames et messieurs. Attention. Ce sont ces gens-là qui sont en train de perturber. Nous avons l'Algérie dans le cœur. Parce que, plutôt, on n'a rien pris de l'Algérie. Elle est dit والو ما ديت والو متزاير وما نسنا ندي والو يا مدام بصح نعطيها عمري للجزائر انا نعطيها عمري للجزائر نعطيها عمري ما ديت من عندها والو بصح والله غير نعطيها عمري والله غير عطيت لها عمري. هاني قلت لك يا جنرال قايد خالح لا صرات قيله اروح انا ديرني بومبا انا محمد بن حاج ديرني بومبا دخلني في الطاق واعطاكي بيا والله غير على الجزائر نموت. ونعلو بليس يا ناس ماناش كونتر الجزائر.
الجزائر هي حنايا الجزائر، وحنا لارمي وحنا لا بوليس وحنا كلش. ما ننساش انا حتى تقول لي تروح لارمي باش تدافع على الجزائر، ما ننساكش حتى تقول لي اتاك. انا غير الجزائر كاش ما يصرى لها انا الاول، والله ما نستناك، والله ما نستناش كاع الارض. انا الجزائر نموت عليها والحديد قياس. هذه باش نتفاهموا محسوب. وجو بونس كو à mon avis personnel que tous les Algériens et tous les Algériennes qui m'écoutent en ce moment, je n'ai aucun doute dans leur patriotisme et leur nationalisme. Sauf que nous voulons tout simplement dire au monde que nous sommes un peuple instruit, nous sommes un peuple pacifique, nous sommes un peuple civilisé. On n'est pas Khorda, on n'est pas Khorda. On n'est pas Khorda. Nous sommes un peuple, ouais. Et c'est pour cette raison. Nous sommes tellement intelligents qu'on connaît que les gens, il y a des ennemis pour l'Algérie. Oui, nous sommes d'accord avec vous. Tous les responsables en Algérie, lorsque vous dites qu'il y a des ennemis de l'Algérie, nous sommes d'accord avec vous. Et c'est la raison pour laquelle ne croyez pas que moi, Mohamed Belhadj au Canada, rani manipulé par Israël, ou le Malabalish, ou le Sidi Zikri, ou le Trump, هذاك كيما قالوا البوبيا اللي راهو يهضر من هيك ويقول لهم انا الجزائر، ما دخلك يا ترامب. هذه بين الجزائريين، وحنا الجزائر نحبوا البلاد، ومحمد يجي يضرب محمد، ولا يجي يصفق محمد، ولا يجي يعيط عليه بالصحه انايا نموت على الجزائريين. الجزائر ما هيش رايحه، الجزائر تقعد لينا، والجزائر هذه دارنا، والدار جامي تنحرق يا سي محمد. انا بالك نروح بصح الجزائر ان شاء الله ما تروحش وتقعد لينا ولولادنا. هذا باش نتفاهموا عليها محسوب، باش نتفاهموا ونكونوا كلاري نت اي بريسي. سو ني با اون كيسيون كي فا ات بريزيدون يا ناس، سي اون كيسيون دو دينيتي. ورانا نقولوا معليش يا با دو بروبليم، اون اي en train de dire tout simplement au monde que assez c'est assez. On veut être maître de nos richesses. Nous voulons être maîtres de nos richesses. La crise algérienne, ce n'est pas une crise qui va se résoudre après Bouteflika. قال راح بوتفليقة والله ان شاء الله en tant que médecin, en tant que personnel et en tant que citoyen algérien qui respecte le poste du président de la République, qui l'incarne et incarne le drapeau qui est derrière moi, je lui souhaite un propre rétablissement. لوك اللي يولي لولادو ويولي لدارو ويولي لخاوتو ويولي للعائله تاعو، حنا نحبوه ونقدروه. انا ماذا بيا لو كان راني فما في لاسويس والله غير انا نداويه، والله غير نموت عليه. ماهيش كاسيون مشكل، هذا خونا وهذا بابانا، راني انا عوض وليدو. ماشي عيب قال حنا رانا كونت الجزائر ولا كونت بوتفليقه ولا نجيبوا هذاك ولا. انا ماشي في بارتي دوكان كولونيزم. انا واش اللي حبيت نقول اون طونك انتليكتويال، ما عنديش الحق، انا ما عنديش الحق. اللي الجزائر عطاتني ليكول وقراتني وقالت لي هاك انت راك طبيب، ومن بعد نجي ونسكت ونضرب النحو، قال نستنى شكون اللي يجي في البوفوار ونكابيلو باش يعطيني لوجمون ندي. انا مانيش هكذا. انا رباني والديا ورباوني يما وبابا، قالوا لي يا وليدي عندك حاجه ما ديرهاش، قالوا لي دير كلش، ما تخلصش في يماك وباباك، وما تخلطش وما ديرش الشر، وما تخلطش في الوطن تاعك، ما تخلطش في الوطن تاعك. هذه حاجه كبيره يا سي محمد. انا يما وبابا قالوها لي، قالوا لي دير كلش، بصح الوطن هو الوطن. مالك تخلط ولا تدخل مع واحد، عمري ما دخلت مع واحد ولا ندير ماشي. بصح يا مدام صالحين على ابليس، كيف تقول لنا احنا خرده؟ احنا ماشي خرده، احنا دوله وحنا ثقافه وحنا تاريخ. راك سبيتي الشهداء اللي ماتوا، الشهداء كي ماتوا باش خرجونا من الحقره، خرجونا من الحقره. انا يطش 1935 اللي تي انيورونت، بصح اليوم وليدها شوف الله يبارك راهو طبيب. وشكون قراتني انايا؟ شكون قراني؟ قراتني الجزائر، وتحيا الجزائر ونموت على الجزائر. يا علي ابليس يا مدام صالحي، راكي انت راكي تبزنسي، انت راكي تبزنسي فما. حنا ما نبزنسوش، حنا ولاد الشعب وجينا ورانا هنا وسع نحبوا الجزائر. هذه باش حبيت نقولها لك يا مدام صالحي، وان شاء الله بربي تلحق لك. حنا ماناش همجيين ولا حابين نخلطوا البلاد، لا قال حنا ساكنين في كندا خلطها فما وانت قاعد انا ان شاء الله بربي لو كاش ما يصرى لها البلاد. حنا ماشي دي سيريا نهربوا، حنا نعاودوا نوليو ليها ونعاودوا نموتوا فما. نعلو بليس يا ناس، الجزائر تاعنا ونحبوها وهذه بلادنا، ونزيد ونعاود. اون ني با كونتر بوتفليقه، اون ني با باسكو لا كريز الجيريان elle ne va pas se régler après Bouteflika. La crise algérienne, il faut qu'il y ait un sursaut national. Il faut qu'il y ait un sursaut national. Et le sursaut national, il ne peut provenir que de ces enfants authentiques, de ces enfants ou l'aide familia. Avec le mot, je pense que tous les Algériens comprennent sa signification et sa profondeur. Oulid familia. Nes li khafou bi, nes li ya'arfou واش قيمة الحق، ويعرف باش ما يديرش الشر وما يسرقش وما يمانيبوليش وما هذا ما كان. حنا اللي كليكنا هكذا. On veut être maître de notre destin. On veut être maître de nous-mêmes. Et donc, c'est une affaire entre Algériens. C'est une affaire de famille
entre moi وكل monde. ما كان لا قبايلي لا لا متيتيش لا هادي ولا قال هذو صحاب الماك ولا قال هذا ولا هذاك يمانيبيلي فيهم ولا قال هذو ما عاد يجيو ما كان والو. احنا ولاد الشعب ورانا هضرنا ونزيدو نهضروا ونتكلموا على البلاد تاعنا وحنا اوني لا بوليسيي دات لا فيغتي دو الجيري. وي في راسك وقالها السي بوتفليقه الله كما قالوا شافيه ياك لا دي ا ميت ريبريز. Moi j'ai été mon idole. Il était mon idole lorsque j'étais petit. السي بوتفليقه il était mon idole. الله يشافيه ويخرجوا كما قالوا من المحنه هذه. الله يشافيه ويرجعوا لاولاده ويرجعوا لفاميلته ويرجعوا. On n'est pas contre Bouteflika, non, pas du tout. La question n'est pas là. On n'est pas contre les personnes, absolument pas. Mais aujourd'hui, la génération, plutôt l'Algérie, a une nouvelle génération. J'en fais partie. Même que, je ne sais pas, 53 ans, je me considère un peu jeune, mais quand même. Voilà. Et elle a quand même sa génération. Il faut laisser maintenant le temps à ce que les Algériens maîtrisent leur destin parce qu'il y a des enjeux. Aujourd'hui, nous sommes fiers de ce qu'ils ont fait les martyrs pour nous. Mais c'était de gouler les khordaya, madame Salhi. Raki ghalta. Manash khorda, manash manipulé. Raki, tu viens d'insulter le sang des martyrs. Les martyrs, ils sont morts pour nous. Voilà, mesdames et messieurs, ce que j'avais à dire, tout simplement. Entre guillemets, Monsieur Trump, occupe-toi de tes affaires. Occupe-toi de tes affaires. Les Algériens عندهم حاجة واحدة كي تكون بيناتنا احنا رانا متفاهمين بيناتنا ما تدخلش روحك. Comment dirais-je? Occupe-toi de tes affaires. Occupe-toi de ton Amérique. Occupe-toi de ton business. Your business is your business. خلي الجزائر tranquille. ما داخل les Algériens n'ont pas besoin ni de tes conseils ni de conseil de Trump, ni de conseil de كما قالوا de Macron, le petit Macron. Regarde, ريح tranquille. هذه c'est notre maison وحنا رانا كلش. ما تدخلش روحك. C'est les Algériens qui sont capables de régler leurs propres problèmes. حنا on a un pays, nous sommes fiers de ce pays et nous voulons que tous les jeunes, c'est-à-dire tous les jeunes, faire très attention. Oui, l'Algérie a des ennemis, c'est vrai ça. On le sait depuis 1962, mais c'est normal. La France n'a jamais avalé la pilule. Ils le savent bien, n'ont jamais avalé la pilule de notre glorieuse révolution. Nous sommes très très fiers de là. Et on sait pertinemment qu'elle a des ennemis. Elle a des ennemis partout. Et nous, on veille sur ça. Alors, les jeunes, il y a les jeunes اللي راكم في الجزائر ما تدخلوش في الجو ما تكسروش هذا خاطر البلاد تاعنا بالك تروح تحرق طوموبيل ولا تحرق ان بوس ولا مش عارف كاش ما ديروه والو. احنا رانا والو نهضروا قال يا ودي احنا هذه لا مافيا اللي راهي فما والبزنس وهذا واحد منا والاخر منا وهذا روح معايا نعطيك لوجمون وهذا هذيك لا مونطاليتي نحوسوا نحيوها من البلاد. هذا واش حبينا نقولوا. هذه لا مونطاليتي نحوسوا وحنا على بالنا باللي هذا الجنرال قايد صالح ولا هذا بوتفليقه ولا الناس اللي راهم معاه على بالي باللي لا بريبار راهم معانا راهم حابين هما بصح ما تقولوش علينا باللي حنايا رانا مانيبيولي بار لي زوت. انا محمد بن الحاج وليد شعبي راني uniquement je voulais répondre à madame Salhi. Madame Salhi, franchement ça fait pitié. Par respect, vous me faites pitié. Sincèrement, vous me faites pitié. Les Algériens, vous savez que nous avons, je répète encore une fois, le taux des instruits le plus élevé parmi le monde. أنا في الكندا هنايا في كندا يا مدام صالحي سمعي مليح وحلي وذنيك في كندا ici à Québec. Ils me l'ont dit. قالوا لي vous les Algériens vous êtes tous des universitaires. J'étais fier. Je vivais en Côte d'Ivoire. Vous savez ce qu'ils m'ont dit les Ivoiriens à l'époque. Je vivais en Côte d'Ivoire. Et ils m'ont dit vous êtes notre symbole pour libérer l'Afrique. J'avais les larmes aux yeux. Moi, je l'ai vécu lorsque la Côte d'Ivoire, lorsque M. Gbagbo était attaqué par la France. Je vivais là-bas, j'étais à Abidjan. J'étais le médecin de Gbagbo. Moi, j'étais le médecin. J'étais là-bas, je connais. C'est moi qui ai signé le certificat de décès au papa du président Gbagbo qui est au TPI. C'est moi. Et M. Gbagbo, il me l'a dit. Il m'a dit, la différence entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire, c'est parce que vous avez une armée. Et moi, j'étais fier lorsqu'il m'a dit ça. Il m'a dit, vous avez une armée qui veille sur le pays. Et j'avais les larmes aux yeux. J'étais fier. Alors, vous voyez, Madame Salhi, vous êtes à côté de la plaque. Et regardez, M. Gbagbo, la France a tout fait pour récupérer la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, ils vivent dans la merde. Et ils vivent vraiment, je m'excuse pour mes frères ivoiriens. Vous me connaissez, j'ai vécu là-bas pendant des années. C'est malheureux de le dire, mais c'est la vérité. Ils sont encore au franc CFA.
Ils se battent, ils nous donnent comme exemple. Madame Salhi, vous êtes à côté de la plaque. Et ils me l'ont dit, même en Afrique à l'époque, des hommes politiques à l'époque, lorsqu'il y avait le coup d'État pour Gbagbo et la France qui essayait de tout faire pour lui. Ils me l'ont dit, vous êtes notre exemple. Vous êtes notre exemple. Et il m'a dit, vous devez être fiers de la révolution algérienne. Vous savez, ce jour-là, Madame Salhi, j'ai les larmes aux yeux, je pleurais comme un enfant. Vous savez, il y a deux situations où l'homme algérien, il pleure. نهار اللي يماه تموت ولا باباه يموت هذاك النهار يبكي ونهار اللي يشوف الوطن نتاعو كاش ما راح يصير له يبكي فهمتي يا مدام صالحي انا راكي بكيتينا صح معليش نوكل عليك ربي نوكل عليك ربي نوكل عليك ربي نوكل عليك ربي tout simplement vous savez lorsqu'il m'a dit ça vous les Algériens vous êtes un exemple pour nous ça m'a fait un grand plaisir رفعت راسي كما قال سي بوتفليقه الله يشافيه الله يشافيه الله يشافيه Allah Hichefé, on n'est pas contre Bouteflika et Anes, il ne faut pas qu'il y ait de l'amalgame. On est tout simplement pour que l'Algérie puisse se débarrasser de la politique de Benhamiste. Il faut que l'Algérie se débarrasse de la politique d'Al-Hugra. Il faut que l'Algérie se débarrasse de la politique donnant-donnant. Il faut que l'Algérie se débarrasse, si tu veux, de cette politique d'exploitation et des mains occultes. Et ça, ce n'est pas facile. Croyez-moi, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs algériens, ce n'est pas facile. Il suffit d'aller doucement et je pense que c'est les débuts parce que chaque chose a son début. Et c'est le début pour montrer au monde qu'on est civilisé et qu'on ferme le bec à cette femme-là qui est en train de nous insulter et qui est en train de bouffer l'argent du peuple. Je ne sais pas, des milliards et des milliards, le ministère de l'Intérieur, le parti Taha, وراه يتسب في الشعب وتقول احنا خردة وحنا رانا مانيبيلي ما لا خردة لا والو احنا يا ولاد الشعب ها يا مدام صالحي راكي سبيتي كاع الناس غدوه نساء مالك اللي يمشيو فاني خرده ها راكي تسبي كاع في الناس غير انت فاهمه غير انت راكي فاهمه احنا كاع خرده الله يسمح لك ان شاء الله الله يسمح لك voilà un peu ce que j'ai envie de dire mesdames et messieurs attention 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 restez calme manifestez d'une manière civilisée ما راهم العالم يشوف فينا راهو العالم يشوف فينا وحنا دوجور قالوا لنا بلي انتم لي زالجيريان بلي انتم فيولون انتم سوسي ولاو العالم عطيوهم ليكزومبل عطيوهم ليكزومبل اللي حنا مربيين ورباونا محسوب الدم تاع الشهداء هو اللي عطانا ليكول عطانا ليكول وعطانا الفهمه بصح لو كان قعدنا جاهلين كيما فرنسا خلات والدينا جاهلين لو كان اليوم راهم دايرين اكثر من الكوت ديفوار ماشي كي الكوت ديفوار كانوا دايرين اكثر من مالي ها سي محمد حنا رانا فاهمين يا سي وتحيه الجزائر وتحيه الجيش الشعبي الوطني هذه باش نقولها ونزيد نعاودها يا راكم انتم اللي راكم تسمعوا فيا حنا ولاد الشعب حنا ولاد الشعب وحنا لارمي بلا ما ترفد السلاح انا كاش ما يصرى عيط لي ندير انا ديرني بومبا انا بعثني يا جنرال قايد اللي راك عاود بابا ونقادروك وحنا على بالك في المديه نقادروا الانسان الكبير راك عاود بابا انا نقول لك راك بابا راك بابا راك بابا راك بابا حنا ولادك وولاد الجزائر ونحبوا نموتوا على الجزائر وهذا واش حبيت نقول تو سامبلومون ونزيد ونقول نعاود يا مدام صالحي نزيد لك راكي سبيتي كاع واش داروا كاع واش دارت محسوب الجزائر من 62 هنا سبيتيهم الجزائر راهي نورمالمون دوا تدفيا شوف الشعب اليوم اللي خرج والشعب عطى درس للعالم باللي احنا الجزائريين رانا مثقفين راهم انا قالوها لي انا قلت لك هنايا قالوها لي في كندا والله العظيم غير يقولوها لي في شاك فوا قالوا لي او فو لي الجيريان فو زيت توس دي يونيفرسيتير يا سي محمد والله هلا بكيت كي قالوها لي والله هلا بكيت علاه dans ce cas maintenant vous comprenez très bien mesdames et messieurs pourquoi ils veulent détruire l'école algérienne. Pourquoi ils veulent détruire l'école algérienne? L'école algérienne, elle n'est pas faite comme ça. Ils veulent la détruire parce que l'Algérie a formé une élite. Parce que l'Algérie a formé une élite. Ils ont peur de cette élite. Ils ont créé le terrorisme pour encore كيما قالوا باش يطلبوا كاع l'élite هذيك. فهمتي؟ وزدك اليوم راهم يزيدوا ils sont allés ils ont mis leurs éléments partout dans l'école algérienne pour détruire l'école algérienne. On le sait ça. C'est un plan machiavélique pour détruire l'Algérie parce que détruire un pays, c'est détruire son élite. Détruire un pays, c'est détruire son école. Détruire un pays, c'est qu'il n'y ait pas la matière grise. Voilà l'objectif. وحنايا on fait pas partie de ça يا مدام صالحي. حنايا ماناش تاكلوشنا. انا يما قالت لي ما تبيعش شوف قالت لي ما تبيعش دينك وما تبيعش الوطن تاعك وما تبيعش شرفك. انا نرفع راسي هنايا انا دائما كي نروح لليونيفرسيتي ونقرا نقول لهم يقولوا لي منين نقول لهم شو الجيريا جو مابيل محمد
tu arrives à prononcer, tu n'arrives pas à prononcer, c'est pas mon problème. Je suis algérien, sois fier ici, Mohamed. Donc, attention, Madame Salehi, vous êtes complètement à côté de la plaque. Parce que vous êtes dans la magouille, Nous, on n'est pas dans la magouille. Non, nous, on est en train de parler de la future génération, c'est-à-dire de l'avenir des générations futures, de l'avenir de l'Algérie. Et ça, c'est très important. Et c'est pour cette raison, je vous ai dit que l'école algérienne aujourd'hui est devenue un enjeu politique. Pourquoi l'école algérienne est devenue un enjeu politique? Parce que c'est ça. Parce que ce qui a fait sortir la France, c'était une élite. C'était une élite. C'était, oui, la guerre, mais c'était aussi une élite. C'était une élite. Et ce qui fait peur à la France, c'est l'élite. C'est son élite. Et c'est pour cette raison, il y a beaucoup de consensus. Donc, ce qui veut dire quoi? Mesdames et messieurs, il faut connaître l'histoire de l'Algérie. L'histoire de l'Algérie est compliquée, est très compliquée, mais en même temps, il faut que nous soyons solidaires. Solidaires dans l'intelligence. Et que, maintenant ou jamais, que le fils de l'Algérie soit solidaire et calme et qu'il y ait l'amour entre eux. L'amour entre eux. L'amour entre eux. ما تدخلوش. ما كان لا قبايلي لا هذه لا هذه لا والو. كاين وعندنا درابو وراهم الشهداء راهم يشوفوا فينا. راهم يشوفوا فينا وراهم يحاسبونا. هذا واش حبيت نقول لك. ويا مدام صالحي الله يسمح لك على كل حال. وحنا شعب سيفيليزي وفهمنا وقرينا وتحية الشهداء وتحية الشهداء. ونموت عليكم وتحيه الجزائر. هذا ما كان وكاش ما يصرى لهاش ان شاء الله. انا من عندي ما يصرى لها والو. À chaque fois les gens ils me posent la question est-ce qu'il va se passer quelque chose? J'ai dit non. Oh les islamistes ils vont venir ils vont prendre peut-être tous les داعش. قلت ما كان لا داعش لا بعاش. ما كان والو. الجزائر يعرفوها كاين ولادها. ما كان لا داعش لا بقاسم تيتيش لا هذه ولا اسرائيل راهي دو واحد طسطس على اسرائيل. لو كان جينا قدامها لو كان فلسطين واقسم بالله على العظيم لو كان ليبيريوها 2 ساعات والله غير ساعتين انا نقول لك والله. وجات الجزائر قدام فلسطين وراس يما هي اللي راهي كما قالوا في المديه وراس يما غير راهي اسرائيل راحت كاع. علاه؟ باسكو حنا رجال حنا ما نخدعوش حنا دعيات. يقول لك دام صالحي تقول لي الجزائر خرده والله ما حق عليك. والله ما حق عليك. Et à l'occasion puisque demain c'est le 8 mars je rends hommage à toutes les femmes algériennes de tous bords. À toutes les femmes algériennes sans exception. Vous êtes formidables. Je vous souhaite non seulement un seul jour d'anniversaire, mais vous êtes l'avenir du pays. Vous êtes l'avenir. Parce que pourquoi? Parce que vous êtes l'école de vos enfants. Vous êtes la véritable école de vos enfants. Vous êtes les mamans, vous êtes les épouses, vous êtes les sœurs, vous êtes nos mamans. C'est vous qui donnez l'éducation aux futures générations. Et par conséquent, je vous rends un grand hommage. Les femmes algériennes, Hassiba Ben Bouali, Allah yarhama, Madame Bouhid, elle était hier avec les Ambel Ahtemchi. وانت قاعده دير زعما على التلفزيون وتقول لهم يا اخي مدام صالحي راكي ا كوتي دو لا بلاك. مدام صالحي خذي ليكزومبل دو مدام بوحيرد. الله يطولها في عمرها والله يطول العمر كاع الناس. يا مدام صالحي je rends hommage à toutes les femmes algériennes qui ont donné leur sang à ce pays, qui nous ont permis d'être aujourd'hui tête haute avec un beau drapeau. Vous voyez comment il est beau en Canada et dire je suis médecin formé par l'école algérienne de la République algérienne démocratique et populaire. Et nous voulons que ça. Nous voulons que ça. Nous voulons que ça soit pas uniquement un titre, mais effectif sur le terrain. Mais il faut justement la sagesse, il faut le calme, il faut la sérénité pour que les gens ne disent pas que راهم يخلطوا. Non, حتى واحد ما يخلط. بلاد تاعنا. Attention, Algériens, chers frères et sœurs, soyons unis. C'est dans la division que le businessman, هذو كما قالوا اللي راهم يبزنسوا بالجزائر من 1962 يزيدوا يقعدوا فيها ويقعدوا يبزنسوا بينا ودايرين الناس ليما. يجي يقول لك انا مينيستر ومن بعد يروح لفرنسا يعقب لا روتريت تاعو. هذه في العالم ما صراتش. يجي يعطيني مينيستر زعما يعطيني دروس في الوطنيه والهم والمشاكل ومن بعد كي تقول له ورا السيد هذاك يقول لك راهو كازي في فرنسا راهو يعقب في لا روتريت. هذه معروفه. ياك ماناش نكذبوا ولا رانا نديروا في التشويش. الناس كاع تعرفها. هذو الناس حنا ماذا بينا كما قالوا يروحوا علينا يخطيونا ويخليوا الناس ولاد فاميليا الناس اللي تخدم البلاد والناس اللي عاقلين والناس اللي ما يديروش ترافيك والناس اللي ما يحقروش. ها كيف واحد عنده 10 لوجمون وواحد ما عندوش حياته كومبلي وما عندوش ومن بعد كي يجي يهضر تقول له باللي راهو مانيبيولي بار اسرائيل. يا نعيمه صالحي انت راك ديري في البزنس. واش حبيت نقول. Vive l'Algérie, mesdames et messieurs, restez unis et moi je serai à la marche le 10, c'est uniquement, et je le dis et je le répète, on n'est pas contre le pays,
On n'est pas contre Bouteflika. Inch'Allah Bouteflika يدخل دارو وان شاء الله ينوض وان شاء الله بالك يهضر معنا معليش ماشي مشكل وان شاء الله يهضر مع واسمو وان شاء الله يرجع لولادو ويرجع لمرته ويرجع لخاوته ويرجع للعائله تاعو وان شاء الله يشافيه والله ان شاء الله يطول له في عمره ماشي مشكل. البروبليم ماهوش في الانسان، البروبليم راهي بروفون وعلى بالهم اللي راهم في السلطه على بالهم وحنا على بالنا دونك رانا تفاهمنا. وهذو اللي راهم زعما بقى يبداو يحبوا يبينوا في رواحهم يا سي بون on vous connaît c'est pas la peine راكم à côté de la plaque complètement. حنايا nous sommes des intellectuels, nous sommes le produit de l'Algérie, nous sommes les cadres de l'Algérie, nous sommes les intellectuels de ce beau pays qui nous a permis d'être médecins gratuitement. ما ناش ننكروا في الخير يا سي يحيى، عمري ما نك واحد الانسان يكره الخير. راك تقول حنايا باللي الطباء ودي ميدسان سون بارتي على ليترونجي نكارين الخير، لا ما تقولش هكذا، ما ننكروش الخير حنايا، حنا ما دينا والو من البلاد بصح نعطيوها عمرنا حنا نعطيوها لها. دونك لا ne dis pas comme ça monsieur يحيى. Déjà tu as dit un mot, tu nous as rendu malade. alors احبس ما تهضر، احبس ما تهضر، الله يسجيك، وقعد روح شرب كاس ماء وهضر مع راسك، راك هرتها كاع، راك غير تهضر تزيد دير لنا مشاكل. ما احبس ما تهضر في اليومين هذا احبس. Mesdames et messieurs, merci de m'avoir supporté. Et en plus, comment dirais-je, un appel d'un citoyen algérien, un citoyen algérien qui s'appelle Mohamed Belhadj, tout simplement. Soyez calme, et ne rentrez pas dans le jeu. Surtout les jeunes qui sont en Algérie. Il y a les jeunes. ما ديروش المشاكل، ما تبقاوش تحرقوا وتروحوا، لا وليوا للعالم ويشوف فينا. العالم ويشوف فينا والعدو فين اللي راهو سيفري لي زينمي اللي الالجيري اللي حابين تتخلط راهم يزيدوا يديروا مشاكل. وريوا لهم باللي حنايا الجزائريين نحبوا البلاد، وريوا لهم باللي الجزائريين نموتوا على البلاد، وريوا لهم باللي حنايا رانا في البلاد. وهذا اللي يقولوا عليه في الارمي ولا في لابوليس ولا في لا جاندارمي ولا حنا منا وحنا منهم، هذا كاع تاوعنا، حنا نهضروا على البلاد. هذه باش نتفاهموا. Mesdames et messieurs, merci de m'avoir supporté. Je vous remercie beaucoup et puis passez une agréable journée. Voilà, moi j'aime le live, je suis en direct. Tout simplement, je ne sais pas si j'ai parlé bien ou j'ai pas bien parlé, mais l'essentiel, au moins le message تاعي هذه نعيمة صالحي الناس اللي تعرف تبارطاجي اعطيوه لها برك، وقولها نقول لك يا مدام صالحي روحي شربي كاس ماء وروحي تريحي على روحك برك، ما تزيدي تهضري، راكي كيما قالوا ما عندي ما نقول لك. انا التربيه تاعي والاخلاق تاعي ما يسمحليش باش نزيد نحسب نهضر شويه بالك ما نزيد نخلط. الله يسمح لك، الله يسمح لك. حنا ما ناخذ دم، حنا شعب عزراء الجزائر راهي كيما قالوا ثوره وراهي تاريخ وراهي سياح وجي لا مدام صالحي. يا مدام صالحي غير قعدي تاكلي جو فوكس مزيدو يعطيوك تاكلي، حنا ما والو. هيا بقاو على خير وتحيه للجزائر. Et je vous aime, je vous adore, tout simplement. Merci beaucoup. وسمحوا لنا.